Alright. So ini ada di chapter 18 ada berkaitan dengan sekarang kita ada 3 subtopik which is DC circuit, DC component and electric circuit analysis. So basically in general a material is either a conductor or an insulator lah. Right, kita dah tahu sebab biasanya memang secara umumnya satu bahan tu dia terdiri daripada conductor ataupun penebat lah. So a conductor allow electric charge to travel through it easily and insulator does not allow electric charge to travel through it. So for example kalau kita ada orang kata apa? Dua material, okay. Contoh ini ada positif, ini ada neutral. So kalau kita ada metal conductor, bila kita in contact, charge daripada kata-kata ini bagi A, ini adalah B. Charge daripada A boleh travel pergi ke B, boleh dipindahkan. Berbanding dengan kalau kita ada insulator, yang mana dia tidak boleh nak allow electric charge to travel. So electric conductor are material in which the electric charge move freely in response to an electric force and readily conduct electric charge. Copper, aluminium and silver are good conductor. Okay, ini adalah antara good conductor lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam awak punya wire-wire elektrik kan, kalau awak tengok wire, kabel-kabel wire tu dia dibuat daripada copper wire. Daripada material lah, copper material. Sebab apa? Dia adalah good conductor. And electric insulator are material in which the electric charge do not move freely and poor conductor and poor conduct electric charge. For example, glass, wood and rubber are example of insulator. Basically, kalau kita tengok kepada dalam satu konduktor, okay, kalau awak nak belajar secara lebih dia ada berkaitan dengan energi, elektron energy. Awak pun saya rasa awak dah pernah belajar dalam chemistry. So dalam metal, okay, dia punya valence band dengan conduction band. Okay, yang merah ni kita panggil sebagai valence band, yang ungu ni kita panggil sebagai conduction band. Dalam metal, valence band dengan conduction band ni dia overlap each other. Yang mana bila dia overlap each other, tidak ada energy gap. Jadi bila ada elektron transfer, elektron mudah transfer terus. Jadi itu menjadikan dia sebagai metal sebagai satu good conductor. Maknanya elektron senang nak melompat, nak bergerak. Okay, daripada valence band kepada conduction band. Kalau dalam semiconductor pula, dia punya jarak antara conduction band dengan valence band adalah sikit saja bacaan ni. Okay, jadi sedikit tenaga diperlukan untuk elektron daripada valence band nak lompat pergi ke conduction band. Berbanding dengan insulator pula, insulator back energy gap dia besar. Okay, jadi itu menyebabkan bila dia besar, dia susah, dia perlukan lebih tenaga untuk dia lompat pergi ke conduction band. Sebab itulah insulator merupakan a poor conduct elektrik berbanding dengan metal. Okay, yang tengah-tengah tu adalah semiconductor. Semiconductor ni contoh dia adalah seperti silicon, okay. Banyak benda lah kalau kita tengok daripada segi dalam electric device, kita banyak pakai semiconductor. So semiconductor is a material which has electrical conductivity between that of conductor such as copper and an insulator such as glass. Ini dipanggil sebagai semiconductor lah. Dia adalah satu bahan yang berada di antara conductor dengan insulator. Alright. So the conductivity of a semiconductor increase with increasing temperature, behavior opposite to that of a metal. The conductive properties of a semiconductor can be modified by control addition of impurities or by the application of electric field. So semiconductor are very useful device for amplification of signal, switching and energy conversion. So ini adalah contoh application of semiconductor lah. Kalau kita tengok dia banyak digunakan dalam switching, dalam signal, dalam sensor. Kalau kita tengok dalam kita punya electric device tu banyak pakai semiconductor. And nowadays semiconductor macam apa sejak PKP ni, okay, semiconductor company ni menjadi satu company yang kaya. Saya kata kaya lah. Sebab apa? Permintaan dalam electric device menjadi tinggi semasa tempoh PKP. So banyak company-company menghasilkan semiconductor. So sebab tu kalau kita tengok sejak belakangan ni, company semiconductor dia punya saham makin meningkat. Contohnya Apple kan, contohnya Microsoft. So company-company ni banyak menjadi permintaan lah sejak PKP ni, kerana
kerana dia punya kegunaan dia yang banyak dalam orang kata apa, dalam komputer lah, dalam elektrik device, contoh handphone, dalam laptop, and selain daripada itu juga banyak digunakan dalam sensor kan. Banyak benda lah, contohnya kalau kita tengok pun semiconductor ni banyak sekarang ni. Kalau awak pergi dekat Pening tu, banyak company-company semiconductor. Sebab semiconductor dia murah, okay? Dia murah dan juga dia boleh berada dalam keadaan sama ada dia boleh jadi konduktor dan dia boleh jadi insulator, bergantung kepada properties yang kita nak. So kalau awak nak pergi kalau in future awak nak pergi ke mana, pergilah ke arah semiconductor lah, kerana semiconductor ni masih ada market lagi lah dalam dunia ni. Tapi saya tak tahulah dalam masa 10 tahun akan datang, semiconductor ni masih menjadi orang kata apa, permintaan demand ke tak. Tapi saya rasa macam dah menjadi makin kurang dalam masa 10 tahun akan datang. Tapi pada saya mungkin kita boleh modify semiconductor tu. Okay. Dalam superconductor. Superconductor is a class of material and compound whose resistance fall to virtually zero within a certain critical temperature. The value of TC ataupun kita panggil critical temperature is sensitive to chemical composition, pressure and structure. The highest temperature superconductor has been a ceramic material consisting of mercury, barium, calcium, copper and oxygen with the critical temperature is about 133 to 138 Kelvin. Okay, so the zero resistance produce higher current and induce strong magnetic field, hence produce large magnetic force. Okay. Awak pernah tengok tak kalau dekat apa nama saya rasa ada kat luar-luar kan, awak pernah tengok ada satu magnet yang mana dia terapung. Sepatutnya kalau magnet dia mesti tertarik kan dengan magnet yang lain. Tetapi kalau kita tengok ada satu magnet ni dia terapung. Dia bukan magic. Sebenarnya ini ialah konsep of physics yang mana kita panggil sebagai superconductor. Yang mana apabila temperature of kita panggil sebagai superconductor yang warna hitam ni, okay, superconductor ni dia berada di bawah, dia dah mencapai below a certain critical temperature, di bawah critical temperature, menjadikan dia adalah zero resistance. Okay, bila there is zero resistance, apa yang berlaku adalah dia akan ada induce a strong magnetic field. Bila ada strong magnetic field, apa yang berlaku? Magnet ni akan terapung. Dia tidak akan tertarik dengan superconductor ni. So ini kita panggil sebagai Meissner effect. Right? So ini is orang kata apa? Concept of superconductor lah. Okay, so tadi tu itu adalah introduction-nya. Okay, now kita masuk kepada the first topic berkaitan dengan DC circuit. So this is the learning outcome untuk DC circuit. Korang dengar ke? Okay kan? Okay. So this is the learning outcome untuk DC circuit. Ada tiga perkara yang mana first kita kena define, calculate the current in conductor, apply Ohm's law and calculate electric energy and power. So the simplest electric circuit should have an electric energy source, which is kat sini lah kita panggil sebagai bateri ataupun any energy sources lah, sama ada solar cell ataupun capacitor ataupun bateri ataupun wind energy. Okay. And an electric device that use up the energy. Electric device lah kat sini, sama ada kita boleh pakai mentol ataupun perintang ataupun handphone awak ke kan. So yang mana yang dia akan gunakan energy, both connect in a closed circuit. This is a simplest electric circuit. So the source that maintain the current in a closed circuit is called a source of electromotive force. So ini kita panggil sebagai electromotive force, yang mana dia adalah satu sumber yang mengekalkan current dalam satu cerita tertutup. Example of EMF termasuklah bateri dan juga generator. So the EMF source is connected to any device that use up the electric energy. The device can be passive resistor or any electrical device like bulb, heating element, radio, or and etc. So electric current needs energy source to produce current. So the source that maintain the current in a closed circuit is called a source of electromotive force. So example of electromotive force adalah seperti bateri and generator lah. Okay, kalau kita cerita tadi, sebab ada bateri, ada generator, dia boleh hasilkan tenaga.
Selain daripada itu, a source of EMF can be thought of as a kind of charge pump that act to move positive charge from a point to flow potential through its interior to a point of high potential by chemical, mechanical, and out, out other means. Okay. Okay, sorry sikit. Batuk pula dia. So, kalau kita tengok sini, selain daripada bateri, kita boleh ada wind energy, kita ada hydroelectric dan kita juga boleh ada solar cell, right? So this is a source of electromotive force lah. So in a circuit, the current flow due to a potential difference between the terminal of the battery. Nampak? Dia current bergerak due to the potential difference, berdasarkan potential difference between the terminal of the battery, berdasarkan berapa voltage lah potential difference dekat bateri ni. As the charge move through a resistor, it lose this potential energy during collision with atom in the resistor to be transformed into another form of energy, heat energy or light energy. Ini maksud dia apa maksud dia? Maksud dia macam ni. So it is common to refer to a moving charge as a mobile charge carrier. So a charge carrier can be positive or negative. So let's say kita ambil mobile carrier itu sebagai negatif dulu, okay? Okay, in common, conductor such as copper, the charge carrier is the negatively charged electron. Other form of charge carrier are ions, right? So basically, kita ambil dalam 1 liter, dia punya carrier adalah electron, okay? The direction of the current is the direction of positive charge would flow. This is known as the conventional current direction, okay? Awak kena ingat, dalam 1 liter, elektron bergerak daripada negatif pergi ke positif. Okay, itu elektron, pergerakan elektron. Tetapi pergerakan current, pergerakan arus, I bergerak daripada positif pergi ke negatif. Itu perbezaan dia. Elektron move from negative to positive, but the current move from positive to negative. Alright, so the direction of current is from positive to negative. Ingat, direction of current is from positive to negative. So macam mana dia berlaku? Bila current ni pula, bila elektron, okay, kita tengok kepada pergerakan elektron. Kita jangan tengok kepada pergerakan current. Pergerakan elektron berjalan kan, elektron tu bergerak. Sampailah katalah dia bergerak dalam copper wire. Macam mana dia bergerak? Dia bergerak macam ni. Elektron okay. Elektron sini dia bergerak. Kat sini dia ada ini kita tengok yang warna merah ni elektron, okay? Elektron. Apa yang berlaku? Dia kalau kita tengok dekat copper ni dia ada satu hole. Okay? Elektron ni akan jump, akan hop pergi ke sebelah. Kemudian elektron dekat ini elektron pertama, kedua dengan ketiga. Elektron ketiga akan hop pergi ke position keempat. Apa yang berlaku pula elektron yang kedua tadi akan hop pergi ke position ketiga. Elektron yang pertama akan hop pergi ke position yang kedua. So proses ini akan continuous. Bila proses ini continuous bermaksud elektron bolehlah dia bergerak sampailah dia pergi sampai dia ke terminal positif of bateri tu. Okay? Boleh dapat kan? Faham kan? Okay ke? Alright. Korang ni okay ke? Okay. Alright. So ini adalah pergerakan elektron lah. Kalau kita tengok ayat tadi ni, dia kata as the charge move through a resistor, it lose its potential energy during collision with atom in the resistor to be transformed into another form of energy. Okay, tak apa. Yang ni kita akan tengok dari segi dekat resistor nanti. Okay, tak apa. Alright. So the electric current in a conductor is the amount of charge per unit time. Okay, selalu kita sebut current kan. Current. Apa itu current? Current is the amount of charge per unit time. Awak ingat I equal to Q divided by T ataupun saya selalu ingat Q equal to IT. Jadi I is equal to Q divided by T. Okay. Q divided by T. Jadi ingat, kalau apa itu definition of current? Current adalah amount of charge per unit time that pass through a surface that is perpendicular to the motion of the charge. So kalau kita tengok ini adalah satu wire kalau kita tengok ini adalah wire kita. Ini adalah wire kita. Jadi ini ada elektron. Okay, ini elektron kita. Dia bergerak, dia pass through, dia bergerak, dia pass through to the surface. This is the surface area of the orang kata apa? Of the wire. Jadi ini dia kata
Ini dikatakan current lah, amount of charge per unit time that pass through a surface that is perpendicular to the motion of the charge. So SI unit for the electric current is coulomb per second lah, kita panggil sebagai ampere ataupun ampere. Coulomb per second kita lihat juga sebagai ampere. Jadi the electric current flow when there is a potential difference between the ends of the conductor. Kalau ada perbezaan potential, barulah current ni bergerak. Sebab tu kalau kita ada bateri, katakan bateri kita 12 volt, barulah ada pergerakan charge. Kalau lah bateri kita kosong, bermaksud tidak ada pergerakan current. Sebab tu kalau bateri kita habis dekat dalam, contohnya kat jam rumah lah, jam kat rumah, bateri habis. So bateri kita pun mati, tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab current tidak boleh mengalir. Bila current tak boleh mengalir, jadi dia tidak boleh, motor dekat kita punya jam pun tidak boleh bergerak. Okay? Itulah menyebabkan jam kita mati. So the rate at which the charge move is dependent on the resistance imposed by the conductor. Okay, kita tengok example. How much charge flow through a point in the wire in 5 seconds? Dia dah bagi a current in a wire is I is equal to 0.6 ampere. Dia suruh kita kira how much charge flow through a point in the wire in 5 seconds. Bersamaan kita boleh guna Q is equal to IT. Jadi I adalah 0.6 darabkan dengan 5 saat. So dapat apa? 3 coulomb. Betul? Alright. So how many electron pass the point in 5 seconds? So kalau kita tengok tu, sekejap ya. Kalau kita tengok sini, how much electron pass the point in 5 seconds? So kalau kita tengok sini, dia kata elektron. So sepatutnya elektron sama tak dengan Q? Okay, bilangan elektron adalah sama dengan bilangan Q. Betul tak? So sama dengan 3. Berapa bilangan? So sama bilangan sama dengan apa? Kita nak tengok berapa bilangan. Kita dah belajar Q bersamaan N E, betul tak? Jadi kalau kita nak kira what is the bilangan of electron, Q divided by N. So dapatlah 3 bahagi dengan N berapa? Kita nak tengok bilangan. Bukan kita nak tengok E, saya tersilap. Okay. Jadi kita nak tengok bilangan, jadi N dibahagi dengan E. So 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. So dapat apa? Cuba kira. Satu 1.87 darab 10 kuasa 19. 19, okay. So ini adalah unit lah kan. Right. So inilah jawapan dia. Okay. Elektron. Alright. Boleh? Okay. Ada soalan kat sini? Clear? Clear. Alright. One lagi. So soalan 2. How many electrons per second pass through a particular section of a wire carrying a current of 0.5 ampere? So dia kata berapa banyak elektron per second. So dia nak so dia bagi apa? Dia bagi current I sama dengan 0.5 ampere. So dia kata how many electron per second pass through a particular section of wire carrying a current of 0.5 ampere. Bermaksud dia nak N per E lah kan? Betul. Bilangan elektron bahagikan dengan bagi time. Betul. Dia nak how many electron per second? N per T. Bermaksud kalau N, Allah, apa salah dia tulis dia. Dia nak N per T. So kita tengok Q bersamaan N E. Betul. Kalau kita tukar N sama dengan Q divided by E. So Q divided by E. Betul tak? Jadi sama dengan Q divided by E T lah kat sini kalau kita masuk. Dan dalam masa sama juga Q bersamaan IT. Betul. Jadi kalau kita substitute, kita akan dapat I T divided by ET. Jadi kita boleh eliminate, kita dapat I divided by, oh, kenapa dia macam ni? Kita dapat
I divided by E. Jadi I divided by E. So kita dah ada current, kita boleh kira. So dapat 0.5 divided by 1.602 kali 10 kuasa negatif 16. Okay, dapat apa? Cuba kira. Tiga poin 12 darab 10 kuasa 18. So elektron per second. Okay, dapat. So maknanya kita kena bermain dengan equation lah. So bersamaan Q bersamaan IT bersamaan NE. Jadi so kita boleh dapatlah N divided by T sama dengan I divided by E. Right, kita kena faham apa yang dia nak dan kita boleh selesaikan lah. Right, go. So exercise. So a current of 55 ampere exists in a 10 ohm resistor for 2 minutes. How many electron pass through any cross section of the resistor in this time? Dia dah bagi current adalah sama dengan 5 ampere. Resistor 10 ohm. Time adalah 2 minit. Sama dengan 120 second. How many electron pass through any cross section of the resistor at this time? Dia suruh kita kira N. N tu berapa? So N, Q bersamaan NE. Jadi N sama dengan Allah. Jadi N sama dengan Q divided by E. Dan Q bersamaan IT. Betul. Jadi kalau Q bersamaan IT, kita boleh buat I T divided by E. Betul tak? Jadi kita terus masukkan saja. So I adalah 5 ampere darabkan dengan 120 saat bahagikan dengan 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. So dapat apa? Cuba kira. Tiga poin 75 darab 10 kuasa 21. 3.75 3.75 kuasa 21. Okey. Okey, dapat 3.75 kali 10 kuasa 21 elektron. So kalau kita tengok kat sini, dia saja je bagi info lebih padahal kita tak pakai pun. Okey. Nanti dalam kalau ada exam pun kadang jangan tertipu Kadang-kadang kita saja je bagi extra information. Kadang-kadang tak pakai pun. Right? Okay. So, kita habis. Okay, dah habis. Kita tengok pada resistance. The resistance is a conductor the resistance in a conductor is due to the collision of the charge carrier with the atom of the material. Alright. So kalau kita tengok ini adalah resistor. Since resistor kita tengok resistor kita tu dalam keadaan, kalau ini contoh perintah dalam keadaan solid kan. Jadi structure dalam resistor tu pun dalam keadaan atom dia pun dalam keadaan rapat So atom actually okay, kalau kita tengok sini adalah atom of yang merah ni adalah atom of perintah lah. So a resistor is a passive two-terminate electric component that implement electric resistance in a circuit element. So in electronic, circuit resistor are used to reduce current flow, adjust signal level to divide voltage, bias active element and terminate transmission line among other users. Okay. So dalam satu katalah ini adalah perintah. Okay, perintah ni dia connect dengan satu wire Jadi apa yang berlaku apabila elektron yang warna biru ni dia masuk dalam perintah, apa yang berlaku? Dia nak lalu, dia nak pass through pergi ke kanan. Right? Tetapi disebabkan ada halangan, dia terpaksa berlanggar, dia carilah ruang-ruang yang dia boleh jalan Dia carilah ruang-ruang, dia lalu sini sampailah dia boleh pass through. Jadi bila dia berlaku, apa yang berlaku dalam ni, mobility ataupun diffusion of electron akan menjadi rendah. Okay? Sebab apa? Sebab pada awalnya dia bergerak tanpa halangan. Tetapi bila dia masuk dalam ada perintah, ada halangan. Betul tak? Jadi bila ada halangan, dia punya pergerakan akan menjadi perlahan. So that's why lah kita panggil sebagai to reduce current flow. Nampak? Ini function dia untuk reducekan pergerakan current. Dalam masa sama juga kalau kita tengok tadi ayat tadi dia the loss of energy through the heat. Maknanya dalam mungkin pelanggaran ini boleh menghasilkan haba. Jadi itu yang menyebabkan tenaga dia hilang. Right juga. Okay. So dari selain daripada itu, ini fungsi itu adalah contoh-contoh
Itu adalah mekanisme yang berlaku dalam perintang, dan ini adalah contoh-contoh yang digunakan. Macam apa yang kita, ini adalah contoh yang digunakan, yang contoh kegunaan perintang dalam electric circuit. Alright. So basically kita lukis perintang dengan simbol macam ni lah. Sama ada awak nak buat zigzag macam ni atau buat petak macam ni, tak apa. Tak ada masalah. Boleh je. Alright. So Ohm's law state that bila kita cerita pasal perintangan ni dia banyak berkait dengan Ohm's law lah. So Ohm's law state that the potential difference across a conductor is proportional to the current flow through it. So dia kata V is directly proportional to the I. Jadi bila V directly proportional to I, akan ada constant yang mana kita panggil sebagai R. Perintangan is a resistance. So resistance is equal to V divided by I. Jadi kalau kita lukis satu graph of I melawan V, kita akan dapat okay. Apa pasal pelik Sekejap. Okay, betul lah. Kalau kita kita buat graf sebab macam ni. Okay, bos faham. Kalau V melawan, alright. Okay. Kalau I melawan V, kita akan dapat satu straight line. Okay, straight line iaitu the slope is equal to 1 divided by R. Okay. Sebab kalau kita kalau kita buat graf V melawan I, baru kita dapat satu straight line yang bersama dengan R, yang mana juga dia akan jadi sama juga kan, tak ada masalah pun. Okay. Alright. So SI unit for resistance adalah sebab adalah ohms dan juga ohms. Kita tulis macam ni, dan 1 ohm sama dengan 1 volt per ampere. Okay. So dalam dalam pengukuran current dan voltage, saya rasa petang ni kan, eksperimen ni kan, betul tak? Eksperimen berapa yang petang ni? Eksperimen 3, eksperimen 4 ke eksperimen 5 4 4 kan, kita nak ukur current dan voltage kan. Saya rasa yang ni kaedah dah. Okay. Ini yang kita akan buat petang lah. Okay. So dalam pengukuran current, okay, an emitter must be insert into a circuit so that the current pass directly through it. And kalau nak measure voltage, to measure the voltage between the 2 point in a circuit, voltage is connect between the point. Okay. Dalam pengiraan current, awak kena ingat arus kalau kita nak kira berapa banyak arus yang lalu, okay, ini adalah supply, this is the resistor, dia mesti kita connect dia secara series. Okay. Emitter mesti connect secara series. Kalau kita nak kira voltage, kita kena kira dia secara parallel. Okay, sebab apa? Sebab voltage kalau secara parallel adalah sama. Kalau current secara series adalah sama. Sebab itulah kita kena letak emitter secara series untuk kira current, dan voltage kita letak, voltmeter kita letak secara series, secara parallel kalau kita nak kira voltage. Alright. Ini adalah contoh untuk melukis diagram lah. Kalau kita tengok ini adalah yang kita lihat daripada lab lah. Kita ada ammeter, kita ada voltmeter. Okay, kalau kita nak lukis dia dalam sikit, kita lukis macam ni lah. Ini simbol dia merujuk pada bateri, ini simbol merujuk pada ammeter, ini voltmeter, ini adalah bulb. Right? So macam mana? The schematic drawing does not look like physical circuit. Okay? Kalau nak lukis dalam nak lukis dalam kertas exam ke, okay, nak lukis secara secara kasar, selalunya kita lukis secara schematic diagram ni, right? Alright. So if potential difference between the battery terminal is V and the charge delivered by the battery is Q, the change in potential energy is given as work is equal to the change in U is equal to V dQ. Ini kita dah belajar itu kan? Dah belajar minggu lepas. So dalam V, kalau kita ada voltage, dalam voltage ni ada charge sebanyak Q. Alright. So work yang dilakukan adalah work sama dengan V dQ. Sebab apa? Sebab dalam ni ada perbezaan charge kan. So kita variedkan dQ. Variedkan Q. So V dQ. Jadi power adalah P adalah sama dengan work divided by T ataupun U divided by T. Jadi kalau kita tukar ini sebab sama juga dengan du. So du, kalau du per dt, kalau kita masukkan v dq per dt, okay, dan q bersamaan
I T. Alright, kita boleh tulis V I dt per dt. Betul tak? So dt per dt kita boleh eliminate, kita dapat I V. Alright. So sebab itulah awak dapat, kenapa awak ingat kan, awak hafal yang power is equal to IV ataupun VI lah. Okay, sebab apa? Macam mana dia boleh wujud? Inilah cara derivatif dia. Ini adalah cara macam mana dia boleh derive menjadi power is equal to IV. Okay, power is equal to IV and the unit is the watt. Okay, since V is equal to IR, kita boleh tulis juga sama dengan I squared multiply by R, dan juga since I equal to V divided by R, so kita boleh tulis V squared divided by R. So pada saya, hafal satu saja. Pada saya ingat V equal to apa, P equal to IV. Then kita boleh play around with the equation. Tak ada masalah. Okay, tengok example. A small bulb draws a current of 0.2 ampere. So current is equal to 0.2 ampere. When a potential difference across it is 2.5 volt. V is equal to 2.5 volt. Find the resistance of the bulb. Ini simple saja. So V sama dengan IR. So R sama dengan V divided by I. So sama dengan 2.5 bahagi dengan 0.2. So dapat 12.5 volt. Kan? Simple kan? Ini simple saja. Right? Senang saja. Okay. Next kita tengok. An electric kettle draws a current of 5.2 ampere. Dia bagi current sama dengan 5.2 ampere. Allah. 5.2 ampere. When connected to a power supply of 240 volt, what is the resistance of the heating element of the kettle? Dia suruh kita cari what is the resistance. So V sama dengan IR. So R sama dengan V divided by I. Dapatlah 240 bahagikan dengan 5.2. Cuba kira dapat apa? 5, 10, 15, 20, 4. Dapat apa? Cuba kira sekejap. Dapat apa ni? Saya 46.15 ohm. Okay. And itu adalah resistance. So now kita what is the power rating of the kettle? Power P is equal to IV. So I adalah 5.2, V adalah 240. So dapat apa? 1248. 1248 watt. Okay. And last, how much energy is used in 30 minutes? So kita nak kira berapa banyak tenaga yang digunakan dalam masa 30 minit. So P is equal to U divided by T, betul? Jadi kalau kita nak kira what is the U dalam masa 30 minit, so P darab dengan T. So bersamaan 1248 darabkan dengan 30 minit darab dengan 60 saat. So dapat apa? Cuba kira dapat apa? Dua 2.25 darab 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Okay, unit adalah joule. Right, sebab dia adalah energy. Okay. Alright. Okay, semua faham kan kat sini? Simple kan? Okay. Alright. Okay, habis kat situ. So tadi, apa yang penting adalah Ohm's law lah. V is equal to I R. Dan juga power is equal to I V. Okay. Ini je tadi yang paling penting. Okay. So, dan juga power juga sama dengan UT. Senang macam tu. Power sama UT pula. Power sama U divided by T. Tersilap pula. Kalau salah awak bagi. Okay. Sama dengan U divided by T. Okay. Alright. Ada soalan setakat ni? Untuk orang kata apa? 18.1. Tak ada.
Okay. So kita boleh masuk kepada 18.2. So this is the learning outcome untuk 18.2. Kita harap kita boleh explain the difference between the EMF and terminal voltage of the battery. Kita boleh calculate resistance of the resistor, explain temperature variation of the resistor, and calculate the resistance of a resistor at different temperature. Okay. So the EMF source and the resistor. The potential difference between the end of the conductor is provided by an electromotive force. Selalunya kan kita dah bincang tadi. Satu sumber ni, okay, satu sumber tenaga ni dia dihasilkan, dia provide by EMF source oleh sumber electromotive force. Okay, the rate at which the charge move is dependent on the resistance imposed by the resistance. Okay, so electromotive force is the electrical energy per unit charge. Okay, dia adalah, kalau kita, ini adalah definition of electromotive force. Ia adalah electrical energy, okay, electrical energy E per unit charge generated by a source so that charge can flow from one terminal to another of the source through a circuit. The electromotive force kita denote dia sebagai epsilon. Okay, epsilon. Yang mana epsilon sama dengan electric charge per unit, electric energy per unit charge. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, the EMF is defined as the ratio of the electrical power which it generate to the current flow through it. Macam mana pula? So since E energy kita boleh denote dia sebagai power kan, and Q is equal to IT. Jadi kalau kita tulis power divided by power pula. Energy divided by E equal Q bersamaan IT, and power is equal to energy divided by time. Betul tak? Jadi energy is equal to power multiplied by time. Jadi kita boleh tulis power multiplied by time divided by I multiplied by time. So kita boleh eliminate time. So kita dapat P divided by T. So itu dikatakan kita boleh dapat equation yang ni lah. Sebab itu kita dapat equation ni. Sama ada kata is defined as the ratio of the electric power which it generate to the current flow through it. Okay. Jadi EMF boleh kita tulis sebagai power divided by current. Okay. Sebab dan kalau kita tengok kat sini, ini adalah contoh bateri. Ini adalah contoh kita punya bateri. Sebenarnya dalam bateri kita, dia ada, okay, bateri selalunya kita tengok ini bateri, ini positif terminal, ini negatif terminal. Dalam bateri kita sebenarnya dia ada satu sumber EMF dan dia ada satu kita panggil sebagai internal resistance. Dia ada internal resistance sangat-sangat kecil, okay, kecil. So ini yang akan yang kita dapat contohnya, kita ada bateri kita 12 volt, okay, 12 volt. Sebenarnya kita ada EMF yang mungkin lebih daripada 12 volt. Okay, lebih daripada 12 volt. Sebab apa? Sebab dalam ni adanya perintang internal resistance yang telah mengurangkan sedikit voltage kepada 12 volt. Korang faham ke apa maksud saya? Faham tak? Okay. Okay ke? Okay. Alright. Ni. Okay. A real battery has some internal resistance. Ni yang saya cerita ni. A real battery has some internal resistance. Okay. Dia mempunyai sedikit internal resistance. Therefore, in a complete circuit, the terminal voltage, iaitu the voltage measured between the terminal in a complete closed circuit, is less than EMF, which is the open circuit. Apa maksud dia? Contoh dia. Yang saya cerita tadi lah. Ini voltage, ini adalah voltage of battery, which is kita kata 12 volt. Okay, ini ada EMF of sumber, which is 12, katalah 12.3 volt. Okay, 12.3 volt. So disebabkan adanya internal resistance yang kecil ini telah mengurangkan sumber asas, sumber utama, which is 12.3 volt kepada 12 volt. Itu yang menyebabkan V lebih kecil daripada EMF source. Sebab apa? Sebab ada kehilangan tenaga sedikit disebabkan internal resistance. Sebab apa? Dalam satu circuit akan ada internal resistance. Yang mana internal resistance ni dia hasilkan daripada current collector. Current collector ni adalah, contoh dia adalah dia punya
kalau dalam apa nama, dalam bateri tu dia punya anode ke cathode ke kan. Yang mana dia dibuat daripada karbon ke ataupun daripada stainless steel ke, itu yang menyebabkan, yang menghasilkan sedikit internal resistance yang telah mengurangkan electromotive force of the battery of the supply lah. Okay. So itulah dia punya, itu nak cerita dari segi orang kata apa, dari segi cara yang mudah lah. Alright. Jadi disebabkan itu, kita panggil yang kat luar ni, kita panggil satu bateri kita ni. Okay, ini bateri kita, kata ini bateri, ini kita panggil sebagai terminal voltage. Okay, terminal voltage. Right. Dalam terminal voltage, dalam ini pula, okay, dalam ini, okay, kita lukis dalam ini, dalam terminal voltage, ada pula EMF dan juga internal resistance, which is EMF dan juga internal resistance. Okay, boleh nampak tak? Boleh faham tak? Clear tak apa yang saya cerita ni? Korang boleh bayangkan. Dalam terminal voltage, ada EMF dan juga ada internal resistance. Boleh faham? Clear? Jadi, kalau lah ini kita punya bateri, okay, bateri. So, kalau kita nak kira what is the potential, what is the terminal voltage adalah V adalah hasil daripada epsilon, which is the EMF source ni, tolak dengan I multiply by R. Mestilah ada arus. Sebab apa? V is equal to IR. Betul tak? Tapi kalau kita nak kira what is the resistance dekat sini, kita kena darab lah dengan current. IR, what is the resistance, what is the voltage kan? What is the voltage yang dialami oleh resistor ni, kita dapat multiply lah dengan current. Betul tak? So jadi dah, V terminal voltage sama dengan epsilon tolak dengan IR. So sebab itulah dapat yang ni. Okay? Boleh faham Tak payah awak hafal lah. Sebenarnya kalau awak faham konsep, awak boleh clear lah benda ni. Okay? Boleh Alright. So, kita tengok example. An AA 1.5 volt torchlight battery has an internal resistance. So dia kata V adalah terminal voltage 1.5 volt. Sebab apa ni, bateri yang penuh lah kan, dia yang besar, yang full, which is the terminal voltage. Jadi internal resistance sama dengan 0.4 ohm. What is its terminal potential difference when it is supplied? Oh, sekarang sekejap, salah. Ini bukan, ini dikata, jadi ini adalah bukan orang kata apa, bukan terminal voltage, ini adalah EMF source. So inilah EMF epsilon. Sebab dia kata what is the terminal potential difference, dia suruh kita cek V. Okay, V berapa? Kita tak tahu. When it supplies 50 milliampere current. So apabila current adalah sama dengan 50 kali 10 kuasa negatif 3 ampere. Jadi kita nak kira what is the potential terminal voltage. Kita V is equal to epsilon tolak dengan I multiply by R. Jadi lah 1.5 tolak dengan 50 kali 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan 0.4. So dapat apa? Cuba kira. Satu 1.48. 1.48 volt. Okay. Alright. So kalau kita tengok sini, sebenarnya dia kehilangan sedikit saja, about 0.02 volt kan. Bermaksud perintang internal resistance tu telah mengurangkan voltage sebanyak 0.02 volt. Sebenarnya benda ni berlaku dalam kita punya device, setiap device jugalah, dalam bateri kita sebenarnya. Tapi dia terlalu kecil sehingga kadang-kadang kita tak nampak kehilangan tersebut. Alright. Tapi kalau kita nak kira, kita nak consider dia secara in a exact amount, kalau kita dah calculate, kita nampak lah value dia macam mana. Alright. Tapi kadang-kadang bila kita buat, kita ignore je. Okay. Kalau macam dah kehidupan keharian kita dapat beli bateri dekat kedai 1.5 volt, kita main pakai je kan. Tapi kalau kita calculate betul-betul, mungkin ada sedikit kehilangan. Alright. Okay, next example. A dry cell delivering 1.5 ampere current. I sama dengan
1.5 ampere. Has a terminal potential difference V is equal to 1.25 volt. What is the internal resistance? Dia suruh kita cari R. Berapa? If it's open circuit potential. Bila dia kata open circuit potential difference, ini adalah sama dengan epsilon. Dia adalah sama dengan EMF, which is 1.5 volt. So kita nak kira resistance. So V is equal to epsilon tolak I multiplied by R. Jadi IR sama dengan epsilon tolak V. Dan R sama dengan epsilon tolak V bahagikan dengan I. Jadi kita akan dapat epsilon tolak V adalah 1.5 tolak 1.25 bahagikan dengan 1.5. So dapat apa? Cuba kira. 0.167. 0.167 ohm. Alright. So kalau kita tengok rintangan dia pun sangat-sangatlah kecil. Right? So itu yang berlaku dalam kita punya orang kata apa? Dalam dalam kita punya bateri lah. Okay? Sangat-sangat kecil. Okay. So kita kembali kepada resistor. Okay. The atom in a conductor cause a resistance to the flow of charge in the conductor. So the resistance of the conductor is proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. Right. Kalau kita tengok, kalau kita ada satu wire lah, okay. Wire ataupun wire panjang dia L. Okay, dan mempunyai cross section area of A. Okay. Macam ni. Jadi elektron dia nak bergerak daripada kiri ke kanan. Okay. Elektron bergerak daripada kiri ke kanan. Jadi resistance kita panggil dia sebagai is a proportional, actually it is proportional to the length, maknanya dia bergerak ke kanan sebanyak L and direct inversely proportional to the cross sectional area. So resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area. And since it is directly proportional is given by this equation, dia akan ada kita panggil sebagai constant. Yang mana bila kita nak tulis secara linear equation, dia boleh tulis R equal to rho L divided by A. Yang mana rho ini dipanggil sebagai resistivity. Okay. Resistivity is a characteristic of a material. Resistivity ni adalah satu kuantiti yang kita denote dia sebagai ada tak? Oh. Resistivity ni adalah orang kata apa? The characteristic that shows how much it resists the movement of the electron. Okay? Resist ni maknanya dia menghalang. Makin tinggi nilai resistivity, makin tinggi nilai resistance. Okay? Maksudnya kalaulah sesuatu nilai material kita tu mempunyai nilai resistivity yang tinggi, maknanya elektron yang mengalir dalam komponen kita tu sangat-sangat sukar nak lepas, ataupun dia bergerak secara perlahan, ataupun banyak collision berlaku. Okay? So itu telah menyebabkan resistivity dia meningkat. Bila resistivity meningkat, dia akan menyebabkan rintangan sesuatu alat pun akan meningkat. Okay? So ini adalah contoh-contoh electrical resistivity, contoh electrical resistivity, conductivity and temperature coefficient of a material lah. Right, kalau kita tengok kat sini ada conductor, semiconductor dan insulator lah. Kalau kita tengok conductor mempunyai resistivity yang rendah berbanding dengan insulator. Insulator dia sebab dia bukan pengalih elektrik yang baik. Jadi bila dia bukan pengalih elektrik yang baik, elektron susah nak mengalir. Jadi dia mempunyai resistivity yang besar. Kalau conductor, contohnya copper, dia conductor yang baik. Jadi dia boleh mengalir elektrik yang rendah, jadi resistivity dia akan menurun. Okay. So ada perbezaan antara resistivity dengan conductivity. Okay. Conductivity sebenarnya dia adalah kata lawan kepada resistivity.
which is resistivity is a measure of a material ability to resist an electric current. Bila kita sebut sebagai conductivity, it is a measure of material ability to conduct a current. Maknanya electric conductivity adalah keupayaan dia untuk conduct current. Resistivity keupayaan dia untuk menghalang pergerakan current. Okay? Dan equation dia ada kait antara resistivity dengan conductivity. Conductivity is equal to 1 divided by rho. And resistivity rho is equal to 1 divided by sigma. Okay? Ini kita panggil sigma, ini kita panggil sebagai rho lah. So conductivity is the resistivity of the, it is inverse of the resistivity. So those material with a high conductivity are called conductor. Right? And kalau untuk material yang mempunyai low resistivity adalah conductor. Berbanding dengan material yang mempunyai high resistivity, dia dipanggil sebagai insulator. Kalau bila dia high resistivity bermaksud dia low conductivity. Untuk low conductivity dia adalah insulator. Alright. So for most material, okay, resistivity increase with increasing temperature. With a higher temperature, the metal constitute atom vibrate with increasing amplitude. Right? Kita pun dah tengok, kita dah belajar kan sebelum ni. Kalau kita increasekan temperature, atom akan vibrate. Betul tak? Vibrate at vibrate. Bila kita increase lagi temperature, the amplitude of the atom akan increase. Vibration of atom akan bergerak. Contohnya atom ni dah akan lagi amplitude dah akan lagi tinggi lah kalau kita bagi increase temperature. So the electron find to more difficult to pass through the atom. Sebab jadi bila dia increase temperature, so elektron susah nak pass through. Jadi elektron nak bergerak pun tak boleh. Sebab apa? Dia bergerak-bergerak. Dia naik turun kan. So susah nak bergerak. Okay. So the electron find it more difficult to pass through the atom. Jadi kalau kita tengok dia ada satu equation kita tengok sebagai the change in rho divided by rho is equal to alpha multiplied by the change in temperature. So sama tak equation yang kita belajar itu, the change in L divided by L initial is equal to alpha the change in T. Ini yang kita belajar dengan thermal equation. So kita boleh apply. Dia punya konsep sama juga dalam ni, which is the change in resistivity per initial resistivity adalah sama dengan alpha multiplied by the change in temperature. Jadi kalau kita denote, kita ubah dia punya, kita expand dia punya equation, kita boleh dapat rho is equal to rho naught multiplied by 1 plus alpha T tolak T naught. Okay, yang ini. Dan since rho R is equal to rho L divided by A. Okay. Jadi kalaulah kita mempunyai L dengan A yang sama, okay, kita boleh apa dia? Okay, kita sekejap. Sekejap. Start lah. Hello, Assalamualaikum. Sekejap. Saya rasa kita habiskan kelas boleh tak?